This is IMT News. देखती आंखों सुनते कानों, आपको रक्षंदा जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। आज हमारे साथ जो शख्सियत है किसी तारुफ की मोहताज नहीं, माशाल्लाह बज़्म फ़िक्र रज़ा के फाउंडर हैं और ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन बेल्जियम चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट जनाब सलमान कासमानी साहब। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का बेहद करम है, मालिक का बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी, मैं सबसे पहले हमारी ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके साथ उसके तवस्सुस से हमारी IMT न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मदऊ किया और हमसे वक्त लिया और फिर हमारा इंट्रोडक्शन करवाने की सआदत हासिल की। जी सलमान, तो बताइए कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, कुछ अपने बारे में बताइए। बेल्जियम किस तरह पहुंचे, कराची में कहाँ से ताल्लुक है आपका, और आप क्या क्या कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ताल्लुक कराची से खारादर से है और अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही जो कहते हैं ना कि मेमन पैदा होते ही गुट्ठी में ये लेके पैदा होता है कि उसे इंसानियत की खिदमत करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आपने मेमनों में नाम भी सुने होंगे जो इंसानियत की खिदमत में अभी भी ज़ोरो शोर के साथ, जज़्बे के साथ लगे हुए हैं। अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं जो दीनी हवाले से हैं। क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहू आलिया। चूँकि ये मेमन हैं, क्योंकि ये सिर्फ़ मेमन कम्युनिटी के लिए काम नहीं करते, ये पूरी इंसानियत के लिए काम करते हैं। अब आपने जैसे खुद भी देखा होगा कि दावत इस्लामी पूरी दुनिया में काम कर रही है और उनके फाउंडर मेमन हैं और इनके साथ-साथ और भी मज़ीद जो हैं मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले उनके साथ हैं। इसके अलावा हमारे क़िबला सैलानी वेलफेयर के फाउंडर जनाब मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। इसके अलावा और भी काफ़ी नाम हैं, मैं नाम लेने जाऊँगा तो हो सकता है टाइम की कमी हो, लेकिन सब वाकिफ़ हैं उन नामों से जो मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेमन बच्चा पैदा होता है तो उसकी गुट्ठी में ही ये चीज़ दे दी जाती है कि आपने इंसानियत की खिदमत का बेड़ा उठाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से मुझे शौक था, तो अल्हम्दुलिल्लाह माँ-बाप की तरबियत भी थी कि आपके हमारे घर जो कोई आए तो खाली हाथ ना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये माँ-बाप की सारी तरबियत होती है। तो माँ-बाप की तरबियत की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से लेकर अब तक ये अल्हम्दुलिल्लाह ये शौक है। चूँकि मैं मेमन भी हूँ और फिर मेमन होने के साथ-साथ दीनी माहौल से अच्छी वाबस्तगी है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इसके साथ-साथ जो है हमने मेमन कम्युनिटी के हवाले से काम भी किया, लेकिन हमने साथ-साथ इंसानियत की खिदमत करने के लिए हमारी एक टीम है, जो कि कराची में है, कारादर में, बज़्म फ़िक्र रज़ा के नाम से, जो कि रमज़ान में हर रमज़ान में इफ्तारी का सिलसिला होता है, साथ-साथ रमज़ान में राशन भी तक़सीम किया जाता है। इसके अलावा आपके इल्म में होगा कि कोरोना आया था लास्ट हमारे यहाँ, पूरी दुनिया में कोरोना था, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह कमो-बेश 90 से 100 घरों के अंदर राशन तक़सीम किया, बमा कैश, कैश के साथ हमने राशन भी दिया और कैश देने का मकसद कि अपनी तरफ से कुछ सब्ज़ी वग़ैरह उनको लेनी हो, तो वो अपनी तरफ से खुद भी कुछ ले सकते हैं। तो इसके अलावा बज़्म फ़िक्र रज़ा के साथ-साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेमन कम्युनिटी के साथ भी ताल्लुक़ रहा। फिर मेरा बेल्जियम आना हो गया। मैं बेल्जियम आया तो यहाँ आके तो मुझे और मज़ीद अपनी कौम पर फ़ख्र महसूस हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल लेवल्स पर हमारी मेमन कम्युनिटी काम कर रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ-साथ मेरा ताल्लुक जो मैं इससे जुड़ा कैसे, यहाँ यूरोप में आके क़िबला हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ सज्जाद बरकाती साहब, जो कि हॉलैंड एम्स्टर्डम में इमाम साहब हैं, तो उनके तवस्सुस से मेरी मुलाकात हुई, मतलब कॉल मेरी मुलाकात हुई, बाय फेस नहीं हुई, कॉल पे राब्ता हुआ जनाब अनवर राजा साहब से। तो अनवर राजा साहब से मेरा ताल्लुक रहा। फिर अनवर राजा साहब से के तवस्सुस से हमारे क़िबला GMO के वाइस चेयरमैन, जो वाक़ई में मैं उनकी तारीफ़ करूँ तो कम पड़ेगी, इंतहाई शफ़ीक़ इंसान हैं, बहुत ही शफ़क़त फ़रमाते हैं हर किसी पर और बिलख़ुसूस यंगस्टर्स पर बहुत काम कर रहे हैं वो।
नौजवान जहाँ देखते हैं उनके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ऐसी मेहनत करते हैं जैसे हम उसकी सगी औलाद हैं। तो माशाल्लाह, मैं आपको मजे की बात बताऊं, बेल्जियम में जब मेरा ताल्लुक अनवर राजा के तवस्सुस से उमर भाई से हुआ, उमर मेमन साहब से, तो वो खुद बेल्जियम तशरीफ लाए। बेल्जियम तशरीफ लाए और मुझसे मुलाकात की, और यकीन कीजिए मेरे पे बड़ी शफकत की। मैं इनकी जितनी खिदमत कर सका करा, लेकिन उन्होंने मुझे कोई तकल्लुफ भी नहीं दिया, कोई तकलीफ भी नहीं दी, और बाकायदा मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। और फिर उमर मेमन साहब के तवस्सुस से जनाब अनीस दावड़ा साहब से मैं जो है ना, मेरे कॉल पर राब्ता हुआ। तो अनीस दावड़ा साहब ने भी काफी शफकत से जो है हाथ रखा और बहुत अच्छी बातें की। और मैं, यकीन करो, पाकिस्तान में था तो मेरी ख्वाहिश थी कि इस तरीके की कोई मुझे कम्युनिटी मिले जो वाकई में मेमनों के साथ साथ इंसानियत की खिदमत का जज्बा भी लेते हो। तो जीएमओ मुझे मिली। तो जीएमओ जब नई नई सोच में थी हमारे अनीस दावड़ा साहब की और उमर मेमन साहब की, तब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह जीएमओ के साथ ज्वाइन हूँ। और जीएमओ का जो मेन मिशन है, एजुकेशन, एजुकेशन आईटी के हवाले से, क्योंकि ये मैं इंटरनेशनल हवाले से दूसरी भी जमातें काम कर रही होंगी, लेकिन इनका जो मिशन है जीएमओ का, वाकई में काबिल तारीफ है, काबिल तहसीन है जो इनका मिशन है। और आईटी के हवाले से, आईटी का कोर्स क्यों करा रहे हैं वो, इसलिए हालांकि चाहते हैं ये सारे जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं, जनाब अनीस दावड़ा साहब, जनाब उमर मेमन साहब, जनाब शिराज यूनुस साहब, जनाब हनीफ शेखानी साहब, और जितने भी मेंबर्स हैं हमारे, ये सारे माशाल्लाह साहिब हैसियत है। ये अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो गरीबों के लिए करते ही हैं। अगर ये चाहते तो जीएमओ में भी ये कर सकते थे। उन्होंने सुना कि हमें लोगों को पैरों पे खड़ा करना है, अगर हम उनको जक़ात देते रहेंगे तो वो सारी जिंदगी जक़ात लेते रहेंगे। इनकी सोच और इनकी मेहनत वो सिर्फ यही है कि जो आज जक़ात ले रहे हैं, ये चाहते हैं कि कल वो जक़ात देने वालों में शामिल हो जाएं। तो इनकी सोच को मैं इंशाल्लाह ताला। सलाम पेश करता हूं, जो उन्होंने आईटी का कोर्स मुतारुफ कराया। और जीएमओ के तहत इंशाल्लाह ये आईटी का कोर्स पूरी दुनिया में होगा, और ग्लोबली तौर पर इंशाल्लाह पूरी दुनिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग आईटी के कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, बेल्जियम में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक टीम तैयार की है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, इंशाल्लाह उनको भी दावत दी, और मैं खुद भी इसमें शामिल होऊंगा आईटी के कोर्स में इंशाल्लाह। जी। इंशाल्लाह ताला सलमान, बहुत अच्छा लगा। कुछ फंड्स के हवाले से बात करें, बीच में हमने सुना था किसी ने मशवरा दिया कि फंड्स भी लेने चाहिए या फिर हमें चार्ज करना चाहिए, तो इस हवाले से कोई बात हुई है आपकी? देखिए, हमारे फाउंडर्स हनीफ दावड़ा साहब, उमर मेमन साहब, जनाब शिराज यूनुस साहब, हनीफ शेखानी साहब, ये हमारे बड़े बेटे हैं। अगर देखें, अगर जरूरत पड़ी तो फंड्स भी लिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई जरूरत नहीं। अब तक जो खर्चा हो रहा है वो बिना फंड्स के हुआ है। आईटी का कोर्स बिना फंड्स के आज तक किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल जमात ने ये काम नहीं किया। बिना फंड्स के इतना बड़ा काम, इतना बड़ा कदम उठाना, ये बिना फंड्स के इतना बड़ा काम करना, ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा कदम है। और अगर हमारे फाउंडर्स आपस में मशवरा करेंगे, और अगर वैसे तो अगर जरूरत पड़ी, वैसे तो हमारी चैरिटी वाला काम है नहीं, लेकिन अगर हमारे फाउंडर्स चाहेंगे और अगर फाउंडर्स ने अगर ये इस बात का ऐलान किया, तो हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। सलमान, बेल्जियम में मेमन्स बरादरी की कितनी स्ट्रेंथ है, कितने आप वहां पर हैं? बेल्जियम डे में टू डे। बेल्जियम में मेमन कम्युनिटी के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत ही आटे में नमक के बराबर मैं कहूँगा। यहाँ मेमन है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि इंडिया से उनका ताल्लुक है, वो मेमन हैं, वो मेरे से राब्ते में। और मेरे यहाँ पे एक ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें मेरे साथ शामिल हैं। ब्रसल्स में दो मेमन कम्युनिटी और कुछ फैमिलीज हैं, उनमें से कुछ लोग मेरे साथ शामिल हैं। बाकी एक मेरी फैमिली है जो कि मेमन है। इसके अलावा बहुत यहाँ पर मेमनों की कमी है। इंशाल्लाह हम यहाँ आए हैं तो आबादी बढ़ेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला जरूर बढ़ेगी। सलमान, कभी किसी और इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है मेमन जो है काफी है दुनिया में, आप देखते हैं साउथ अफ्रीका में, देखें इंडिया में बहुत है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है। कभी किसी और ऑर्गेनाइजेशन से आपको ऑफर हुई किसी चीज की या किसी ओहदे की? ऑफर्स की बात करें तो ऑफर्स तो मुझे हुई है, लेकिन मुझे उनकी सोच समझ नहीं आई। लेकिन मुझे जिन लोगों की सोच समझ आई वो सिर्फ जीएमओ है।
جی ایم او کے جو فاؤنڈرز ہیں ان کی سوچ میں مجھے لگا کہ جو میں سوچتا ہوں نا وہی یہ لوگ سوچتے ہیں. میری خود کی خواہش تھی کہ یار ہم زکوٰۃ دے دے کے ان کے جسموں پر ان کے ہاتھوں پر دیمک لگا رہے ہیں. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ جو لے رہے ہیں جو دے رہے ہیں وہ غلط کر نہیں. زکوٰۃ لینے والے بھی زکوٰۃ لینے والے کا احسان ہے کہ وہ لے رہے ہیں. ہم ان کی ذات پر احسان نہیں کر رہے, وہ ہماری ذات پر احسان کرتے ہیں کہ ہم ان کو دیتے ہیں. بیکاز ہم اگر زکوٰۃ نکال لیں تو کچھ لینے والے بھی ہوں گے تو زکوٰۃ نکلے گی نا ہماری. اگر ہم لینے والے ہوں گے ہی نہیں تو ہم زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ تو یہ ہمارے پہ زکوٰۃ بھی فرض ہے نا. تو کہنے کا مقصد ہے میمن کمیونٹی کے حوالے سے میں بات کروں گا کیونکہ ہماری پیورٹی میمن کمیونٹی ہے اور ہم اپنی قوم کے لیے سوچتے ہیں. اور ہماری قوم کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری قوم میں جتنے لوگ ہیں جو غریب غربا ہیں وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. پہلے ہم پیورٹی دیں گے ہماری میمن کمیونٹی کو. اس کے بعد اگر ہماری گنجائش نکلی, کیپیسٹی ہوئی, ہم باہر بھی کام کریں گے اور کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر رہے. میں نے آپ کو جس طریقے سے شروع میں نام بتایا ایسے ایسے نام بتائے جو انسانیت کی خدمت میں لگے ہوئے, نہ کہ صرف میمن کمیونٹی کے لیے. لیکن جی ایم او کی جو پیورٹی ہے وہ میمن کمیونٹی ہے کیونکہ گلوبل میمن آرگنائزیشن ہے. کیونکہ گلوبل میمن نام آ جاتا ہے نا تو پیورٹی ہم میمنس کو دیں گے. اس کے بعد اگر ہماری کیپیسٹی ہوئی تو ہم باہر بھی نکلیں گے انشاءاللہ عز و جل. گلوبل ویمن آرگنائزیشن کی جو فرسٹ میٹنگ ہوئی تھی آپ بھی اس میں شامل تھے, سب کی ہم نے باتیں سنی ماشاءاللہ سے. تو ابھی تک ایسا کوئی لایا عمل تیار ہوا, کوئی پلان آپ لوگوں نے ریڈی کیا؟ پہلی بات تو ماشاءاللہ مجھے بڑا اچھا لگا اور بہت خوشی ہوئی جس طریقے سے کامیاب سکسیس میٹنگ ہوئی اور ہمارے شیراز یونس صاحب نے جو ہے ان کو آرگنائز کیا اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سب کو لے کے چلے. اور ہمارے قبلہ عمر میمن صاحب بھی اس میں ان کو گائیڈ کر رہے تھے اور بڑا مجھے اچھا لگا. اور فرسٹ ایسی میٹنگ دیکھی جو بڑی زبردست میٹنگ ہے. اور سب سے بڑی بات, ہر کسی کو بولنے کا حق دیا, ہر کسی کو بولنے کا حق اس جی ایم او میں. سب سے بڑی بات میں یہ سمجھتا ہوں. ورنہ آپ دوسری کمیونٹی میں میرا تعلق رہا لیکن وہاں اتنا بولنے کا حق نہیں دیا جاتا, لیکن یہاں سب کو برابر کا بولنے کا حق دیا جاتا ہے. ایون ان کی سنی بھی جاتی ہے, ان کو ریپلائی بھی اچھے بیوٹیفل انداز میں کیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا جو ہے نا ہمارے لیے میری خوش نصیبی کہ میں جی ایم او کے ساتھ شامل ہوں اور انشاءاللہ جب تک ہے تب تک شامل رہوں گا انشاءاللہ. تو ابھی تک کوئی پلانس تیار ہوئے جی آئی ٹی کے پلانس حوالے بالکل سے؟ تیار ہوئے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے. انشاءاللہ ہمارے فاؤنڈرز بس جیسے ہی ہمارے فاؤنڈرز اعلان کرتے ہیں کہ اس دن انشاءاللہ کورس اسٹارٹ ہو رہا ہے, بالکل ہم اس لائے عمل کا انتظار کر رہے ہیں اور بالکل ہم ریڈی ہیں. اور بالکل اس پہ کام چل رہا ہے, کام ہو رہا ہے اور کام ہوگا. اور مزید اس کے علاوہ صرف آئی ٹی کے حد تک نہیں, اس کے آگے بھی انشاءاللہ بڑھیں گے ہم. انشاءاللہ تعالیٰ. خواتین کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, جتنا ماشاءاللہ سے خواتین کو لیا گیا اس آرگنائزیشن میں, جس طرح وہ کام کر رہی ہیں, تو آپ کیا اپنے کسی فیملی ممبر کو بھی لانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کا ہے ایسا کچھ پلان ہے؟ ماشاءاللہ جی ایم او کا سب سے بہترین اقدام, یہ کسی بھی جماعت میں نے یہ نہیں دیکھا کہ لیڈیز کو کوئی عہدہ دیا گیا ہو. تو یہ جی ایم او میں جو یہ کام کیا ہے اور عہدہ دیا ہے کہ عورت ماں بھی ہے, عورت بہن بھی ہے, عورت بیٹی بھی ہے, عورت ہر روپ میں ہے. تو ہمارے ہم جو مرد حضرات ہوتے ہیں نا, میں ایک دنیاوی مثال, جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ کام پر چلے جاتے ہیں, پیچھے گھر کون سنبھالتی ہے؟ ہماری عورت. تو یہ عورتوں کو عہدہ دینا یہ بہت بڑی اور بہت اچھی سوچ ہے ہمارے فاؤنڈرز کی کہ انہوں نے عورتوں کو عہدہ دیا. اور ماشاءاللہ جو لیڈیز پہ کام ہو رہا ہے, میں واقعی میں اس بات کے لیے سبحان اللہ کہنا چاہوں گا. جو لیڈیز کام کر رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں اور آئی سلوٹ آل لیڈیز. تھینک یو ویری مچ, کیونکہ ہم بھی اس آرگنائزیشن کا حصہ ہیں. اور دوسرا یہ کہ ماشاءاللہ سے آپ نعت خوان بھی ہیں اور فیس بک پر آپ سلمان برکاتی کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں آپ پلیز کوئی اپنا نعتیہ کلام ہمیں سنائیے. جی میم بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے حقیر فقیر کو یہ موقع دیا, الحمدللہ سعادت دی. یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے. میں الحمدللہ مجھے بہت بچپن سے بھی یہ شوق بھی ہے کہ نعت خوانی کے حوالے سے الحمدللہ, میں قرآن شریف کے حوالے سے بھی شوق ہے. میں مدرسہ بھی پڑھاتا تھا پاکستان میں, انشاءاللہ یہاں پہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آگے جا کے یہ کام میں انشاءاللہ مصروف رہوں. اب میں آپ کو ایک کلام سناتا ہوں جو ہمارے
اہل سنت کے، جنہوں نے اہل سنت کو اجاگر کیا، امام احمد رضا خان بریلوی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام. تو انہوں نے ایک کلام لکھا ہے جو 4 زبانوں میں، اردو، ہندی میں، فارسی میں، عربی میں اور اردو میں، یہ 4 زبانیں اس میں انشاءاللہ 2 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا. ضرور صلو علی شکریہ. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگراج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دوسرا جانا. انفی عطش وسخاک عطم اے گیسوئے پاک اے ابر کروں اے گیسوئے پاک اے ابر کروں برس ہارے رم جھم رم جھم برس ہارے رم جھم رم جھم. 2 بوند ادھر بھی گرا جانا. البحر علا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش ربا. من بے کسو طوفان ہوش ربا. مجھدھار میں ہوں بکھری ہے ہوا، مجھدار میں ہوں بکھری ہے ہوا. موری نैیا پار لگا جانا. موری نैیا پار لگا جانا. اچھا سلمان، یہ بتائیے سب سے زیادہ آپ کو کس چیز نے اٹریکٹ کیا جو آپ نے گلوبل ویمن آرگنائزیشن جوائن کی؟ تھینک یو سو مچ میم. آپ نے یہ سوال کیا اور میرے دل میں یہ جواب بہت کافی ٹائم سے مچل رہا تھا. یہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا کہ آپ نے یہ سوال کیا. سب سے زیادہ مجھے اٹریکٹ کیا کہ یہ گلوبل ویمن آرگنائزیشن نے فورس تیار کی ہے، یہ فورس بنا رہی ہے. اور انہوں نے یہ جو ٹیم تیار کی ہے، آپ کچھ ایسی لیڈیز کے معاملے میں آپ کو کہوں گا، کچھ ایسی ہوتی جو شرماتی ہیں اور کچھ جینٹس بھی ایسے ہوتے جو شرماتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک ایک کو ٹرین کیا، ان کا انٹرویو کیا. آپ انٹرویو تو دیکھیے یوٹیوب پہ جا کر، IMT نیوز کھولیے، ایک ایک کا انٹرویو لیا اور کتنی زبردست طریقے سے لوگوں نے جو ہے نا ان کے جواب دیے ہیں. انٹرویوز کا آپ نے جو انٹرویوز کیے انہوں نے کتنے زبردست طریقے سے انہوں نے آنسر کیے، اور بالکل کانفیڈنس کے ساتھ. اس کے پیچھے بالکل میڈیا ٹیم کا بھی ہاتھ ہے، اور میڈیا ٹیم میں آپ جانتی ہیں، سب سے پہلے آپ کا نام لوں گا، اور ہمارے پیچھے بہت حارث بھائی شکریہ. اور میم مریم میم بھی بالکل شامل ہیں. تو یہ آپ لوگوں نے ایک تو ٹیم تیار کی، کانفیڈنس دیا، اور میں خود اس طریقے کا پہلا انٹرویو دے رہا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے انٹرویو دینے میں. اور یہ سب کچھ گلوبل ویمن آرگنائزیشن کر رہی ہے، اور کسی بھی میں نے اس کمیونٹی میں یہ چیز نہیں دیکھی. اور سب سے بڑا اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ڈسیبل کمیٹی بنا لی. آپ نے خود بھی، ایون میمن تو جی. میمن کسی میں بھی آپ نے یہ کمیونٹی میں، کسی بھی کمیونٹی میں یہ آپ نے ڈسیبل کمیٹی نہیں دیکھی ہوگی. تو میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں GMO کو.
जिन्होंने डिसेबल्स लोगों को मौका दिया, इवन मौका उनको ओहदा दिया, उनको प्रेसिडेंट बनाया है, वाइस जी प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी। मैं सलाम पेश करता हूँ ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन को और इनके फाउंडर्स जनाब अनीस दावड़ा साहब, जनाब उमर मेमन साहब, जनाब जनरल सेक्रेटरी शिराज यूनुस साहब, जनाब हनीफ शेखानी साहब, वो तमाम पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ, पूरी टीम को सैल्यूट पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो आगे चलते हैं, हम कुछ इस हवाले से बात करें। जो 1 जनवरी को मेमन डे का ऐलान हुआ है, सेलिब्रेशन हुई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह हमारे तमाम फाउंडर्स के मशवरों के बाद हमारे सेक्रेटरी जनरल जनाब शिराज यूनुस साहब ने बहुत ही जबरदस्त खुशखबरी सुनाई और पूरे दुनिया के मेमन इस पे बहुत खुश हैं। इंशाल्लाह 1 जनवरी को मेमन डे मनाया जाएगा, बल्कि बेल्जियम में नहीं पूरी दुनिया में। और मुझे इस हवाले से कुछ कॉल्स भी आई और काफी लोग इस हवाले से बहुत खुश हैं कि मेमन डे मनाया जाएगा और ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के तहत इंशाल्लाह पूरी दुनिया में मेमन डे मनाया जाएगा। तो सलमान, आप नई जनरेशन को कोई पैगाम देना चाहते हैं? जी, मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो आपके बड़े हैं उनका अदब कीजिए, और जो आपके उस्ताद हैं जिस हवाले से, जरूरी नहीं है जो आपने जिधर स्कूल पढ़ी सिर्फ वही उस्ताद है, वो भी उस्ताद हैं, जिधर मदरसा पढ़ा है वो भी उस्ताद हैं, जो आपको एक अलिफ भी सिखाई है जिन्होंने। और अगर मेमन जी कम्युनिटी के हवाले से आपको जो चीज सिखाई जा रही है, जैसे कि मुझे जनाब उमर मेमन साहब ने काफी मुझे गाइड किया, काफी सिखाया, तो वो भी मेरे उस्ताद भी हैं, वो हमारे बड़े भी हैं। इसके अलावा आपके जो बड़े हैं, आपके जिस हवाले से आपको सिखाया है, ऑब्वियसली सबसे पहले माँ बाप आते हैं, तो अपने बड़ों का अदब कीजिए, और जिस टीम में आप काम करें तो मिलकर और सलामती के साथ काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर काम करेंगे और ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन को कामयाबी की बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। आपने हमें वक्त दिया, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मैं हूं रक्षंदा जाहिद, आप देख रहे थे IMT न्यूज। आज की अच्छी बात, उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ें, बेशक कल का दिन आज से बेहतर होगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। रक्षिंदा जाहिद, IMT न्यूज़, लंदन।